amakan asti pani bra mati dani kana loi jani sina Christian manukan Satan bra asti bishi especially youngster kan dani kana loi jaise morom do asti hara jaise aro amakan kotha do manu ki koise itu khunibo laga ekta ase aro nohoni kana philabo laga ekta ase phal koda bi khunibole ase aro pia koda ki ase itu to amakan charibo laga bi ase Welcome back to my another video. Paila sob manuki jemasi. Ami aji video ekta banase itu apni kan skip na kurina last tak sai jole bujibo. To video tu skip kurina sai jole ami ki share kuri ase itu na bujibo. To itu bra apni kan phal bra itu honi kana sai lobi koi kana first itu request kuri ase. Aji kale dunia de Satan do amakan usorte ase. Aro itu Satan bra churches tibi bisi kam kuri kena jai ase. Ite to church manubi nai. Aro prathana kura manubi nathaka hoi jase. Na. Aro especially family tibi ekta shandi nathaka family bisi hoi jai ase. Misa kota kwa bisi hoi jai ase. Choro manu bisi hoi ase. Manu murai dia jaga de happen kuri ase. Aro false prophets kan bisi naka manu de olai ase. To aji laga topic to kuno pa moi ki koise apni itu do Bible de ki likhi kana ase itu video ekta banai kana share kurle bhalo bo enaka ko bra ami itu video to banai ase. To itu ajikale social media de bishi amakan nakalan de alak kondo bisas kuribo enaka de manukan bishi confusion de ase na ite to manukan ko ase church najale bi social media de amakan prophets kan bra ki koi itu ithik ase kwabi ase aro bible de do bible kotha do misa ase kwabi naka manu laga awas to hni ase itu Bible to misa laga kota no hai. Bible to alak kitab nishana no hai. To itu Bible to living word of God koi ase. Living word of God na. To amakan itu ki amakan bisas kuribo lage. Oi ami prophets kan laga kota namane bi enaka no koi. Holy Bible de amakan sabode 1 John chapter 4 verse 1 de enaka koigana jide ami asti pra purigana dekhai dibo. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Koigana se sabi bisas kura manukan sabi to spirit sob ki apni believe na kuri bi goye ase na do not believe every spirit koi kana ase number 1 de do ase so bra ekjon bra bi gobo apni ki ei isor bra na ko ase dai na ko ase holy spirit be na ko ase na so bra alak kodam de apni do kun believe kuribo itu bra bible de koi kana ase but there's the spirit. Kun the spirit to apni ase itu thik test kuri sabi. Kuni sabi itu to isor laga kota ase. Bible de likhi kana kwa aro tai kwa to mili ase. Itu amakan pujibo lage. Kuno bana na amakan Satan brabi isor bra koi ase koi kana bi koi do. Satan ki bi power ase do. Tai brabi manu ki miracle kam kuri bole Satan laga power bi si tang ase do. Na itu kan amakan jani kana thakibo lage itu bra koise kondo isor laga ase itu jani lobi gase see whether they are from God osabi dai isor laga kota koi ase na isor bra aham kota koi ase
itu amni kan sabi goi ase kile mani false prophets kan itu dunia de tai kan phota hoise koi ase to aibi amakan isor laga koda hosabi apni laga mon de rakhi kana bible koda to apni bisas kori lobe ajikali bi shaman nakalande saisi gole hosabi ase no hobo manukan bi si alakte bisas kori kana mon di kana chai ase bukwa tu black koi do black ki white koi ase to aman naka manu inaka ase to amila viewers kan morom bra media de social media de alak kota koi kana honi libi tai bra kwa do bible de koi kana thaka idu koi ase koi kana apni idu true spirit kwa idu honi lobi aro sob ki belief na koribi sob ki mon na dibi only one god amakan laga isor ektai ase tai ki bisas koribe apni laga mon sob pra isor ki bisas koribe bible de ki likhe na je idu kota hi apni laga mon de rakhibi itu isole apni ala manu bra dunia manu khan bra ala koile bi apni tati apni nakribo olibe apni so manu laga kota de apni bisas kori thaki jole apni bihar rasta de kiri jabo amakan asti pani bra mati dani kana loi jani sina christian manu kan satan bra asti especially youngster kan tani kana loi jase de husor korina thakibe ko kana ami laga message eman dak apni kan ge pongjoy de ase so manu isori ashish tv thank you